Evo sada došli smo da pregledamo i košnicu, da je na neki način pripremimo za zimski period. Ovdje na poletaljci dovoljno je samo 2 puta njih zadimiti. Lagano otvaramo košnicu, skidamo ovaj utopljavajući materijal, to je papir najbolje. Dalje, ovo je lesonit koji ide preko zbega. Onda i tu najavljujemo se, 1, 2, 3 dima, pristupamo otvaranju košnice. Skidamo i drugi zbeg. Pčele su uglavnom mirne. Sad, vidite ovo što vidite, ako se vidi. Ja sam u 3 navrata njima dao med u saču da bi ih sačuvao za proleće. I pored toga što sam dao jedno 10-15 puta sirup, ali ipak sam im dao med jer teško je održati pčelu samo na sirup u zimskom periodu. I sad ja ovo, to su prazno sače, moram da skinem jer će još malo za mjesec dana ovdje da postavim za njih zimsku pogaču. Moram da im dam pogaču iz jednog prostog razloga što ove godine slaba bila paša, one su se slabo snabdevale sa hranom, tako da moram. Obično se prilikom pregleda vadi obično predzadnji ram, znači ja tako radim, i polako otvaram, digne ram. Sad, ram pčelari obično ovako gledaju, međutim, ram se ovako drži, znači za ušice, ovo su ušice, ovako se gleda i u visini očiju se pregleda. Nikako ovako se ne radi, zato što ako imate s druge strane otvorenog meda, on će sve da iscuri dole. Neće on samo da iscuri dole, one će da ga pokupe, nego će da iscuri i van košnice i onda šta vam se dešava? Dešava se da dođe do grabeži. Evo, ovaj je prazan ram, ono što smo pričali. Ovaj prazan ram, vrlo malo meda ima, ali je prazan, što znači da ovo društvo, barem za sada, je veoma malo snabdeven sa hranom. Sad ove ramove imamo mjesto, jer smo 2 izvadili, imamo mjesto da pregledamo dalje. Evo tako. Svaki ram ima svoje mjesto u košnici i onda ne možete da pogrešite nikako. Polako izvadimo, ne znamo uopšte gdje se nalazi matica. Evo, ne znam koliko se vidi, ali ovdje i otvorenog meda ima malo i zatvorenog meda. Ja moram tako da bi mogli da vidite. Sad ću da vam kažem samo kako ćete najlakše da nađete maticu. Ako pčele pregledate ujutro i sunce vam je sa leve strane, ako su košnice okrenute prema jugu, onda je matica na toj strani. Nikako ne možete da je
tražite sa desne strane. Dalje idemo. Evo, ovaj ram ima malo meda. Evo i ovdje ima malo meda i malo praha ima. I prah i med. Odlično. Odlično. Baš me raduje kada ima med za njih da dočekaju proleće. To je vrlo važno. Evo i ovdje ima, čak ima i leglo. Evo ga u donjem delu, ne znam koliko se vidi, vidite ovdje leglo ima. Evo i sa druge strane, nose i prah ima. Znači matica ja obično pregledam i čim vidim leglo, ja dalje više ne želim da ih uznemiravam, nego sve vratim na svoje mesto. Međutim, sada, kada je u pitanju jesen, ja bi na neki način morao da im suzim leglo, tako da ove prazne ramove trebamo da ih skinemo iz košnice. I sada ja neću više dalje da idem, da je pregledam, nego vraćam ove ramove, jer ona je najbolje sebi spremila hranu. Ne trebam ja sada njoj ništa mudrovati i da joj ja nešto prebacujem levo desno. Ovdje je malo manje hrane, ali je ima. Već na ovom ramu mnogo manje. Evo na ovom isto malo ima. Eto tako. Sad po pravilu bi trebao ovaj i ovaj zadnji ram izvaditi i tu staviti pregradnu dasku. Jer je ovaj isto prazan ram, ali s obzirom da u zimskom periodu unutra je toplo, a zidovi košnice su hladni, može da dođe do velike hladnoće u samoj košnici. Taj jedan ram koji je na kraju, koji je otpisan na neki način, jer ću proleće da ga pretopim, on zaštiti pčelu od hladnoće. Ali kako sam ja čuo za ovu godinu, da zime neće da bude, nego će da bude do plus 5 stepeni non stop preko cele zime. Sad, da li je to dobro ili nije, ne znam. Sada šta? Sada bi trebao, s obzirom da ne hranim više sa sirupom, jer onda bi trebao ispod ove mreže da stavim hranilicu, ali ja nju neću da hranim sa sirupom, nego u pitanju je samo pogača u jesen. Sad, u drugom delu sigurno ima praznih, i to dosta, ali da ne bi mnogo gubili vremena, ja ću to ovo da pokupim i ići će na pretapanje. To je dobar vosak. I isto zatvaramo istim redom, zatvaramo košnicu. Ovo su za letnja ventilacija. Prošli put sam zaboravio ovoga otvoreno i ovdje sam našao gnezdo
2 puha. Nisu mogli dole jer sam stavio češljeve na ulazna leta i oni su našli, jer unutra je toplo. I našao sam gnezdo i 2 puha tu. Ostavljamo sve na svoje mesto. Ustanovili smo da ova pčela, odnosno košnica je dobra, ima meda, ali nema dovoljno, jer svaka košnica za zimu je potrebno oko 20 kg meda. Ova košnica nema toliko meda, ali zato ću pokušati nekako da nadoknadim sa pogačama.